समस्त भाई भौणी मानक स्वागत। आज आम षष्ठ श्रेणी भूगोल विषय प्रथम अध्याय पृथ्वी और सौरजगत संबंध में आलोचना करवा। आम पूर्व कालांश सौरजगतर गठन संबंध में आलोचना करते। सौरजगत क्या नहीं गठित? सौरजगत 8टी ग्रह, 3टी वामन ग्रह, अनेक उपग्रह, ग्रहाणुपुंज, असंख्य उल्का और धूमकेतु इत्यादि को नहीं गठित। आम पृथ्वी एक ग्रह, यह आयतन रे पंचम बृहत्तम ग्रह। सूर्यंठार दूरता क्रम यह बुध और शुक्र पर अवस्थित। प्रथम बुध, तापर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेन्स आउ नेपच्यून यहपरी क्रम ग्रह गुड़िक अवस्थित। पृथ्वीर उत्तर बिंदु को उत्तर मेरु और दक्षिण बिंदु को दक्षिण मेरु को कहुए। ऊपर जो बिंदु रही हूँ उत्तर मेरु, दक्षिण जो बिंदुटी रही तले जो बिंदु रही दक्षिण मेरु बोली कहुए। ऊपर आ जो तल बिंदु रही उभय मेरु को केंद्र सहित जोग कर जो काल्पनिक रेखा कल्पना करा जाए ताहा पृथ्वीर अक्ष बा मेरुदंड कहुए। पृथ्वीर उभय मेरु अंचल सामान्य चेप्टा और मध्यभाग स्फीत। उभय मेरु अंचल सामान्य चेप्टा किंतु मध्यभागटा स्फीत। स्फीत मान है ओसारिया, मध्यभागटा ओसारिया रही। तेणु यार मेरु व्यास और विषुव व्यास दुईटी जाक समान नुहे, कारण पृथ्वी संपूर्ण गोलाकार नुहे। पृथ्वीर आकार एक अभिगत गोलक परी। तेणु आकार अनुसार यह भू आकृतिकी बा पृथ्वी रूप बोली कहुए। पृथ्वी पृष्ठर 4 भागरू प्राय 3 भाग जल द्वारा आच्छादित। तेणु यह जलीय ग्रह बोली कहुए। महाकाशरू यार रंग नील दिशे, तेणु यह नील ग्रह कहुए। पृथ्वीर पृष्ठरे अधिक गरम बा ठंडा अनुभूत हुए ना। एथिरे जल, वायु और अन्यान्य उपादान थिबारु यह पृष्ठरे जीवजगत सृष्टि हो पारि। विभिन्न प्रकार जीवजंतु और वृक्षलता गुड़िकर आश्रयस्थली होइतिबारु आम पृथ्वी को सौरजगतर एक अद्वितीय ग्रह बोली कहुए। तापर आम आलोचना करवा चंद्र संबंध में। पृथ्वीर एकमात्र उपग्रह होउछि चंद्र। आयतन यह पृथ्वीर प्राय 49 भागरू 1 भाग। अन्यान्य महाजागतिक पिंड तुलन में यह पृथ्वीर निकट में अवस्थित थिबारु आमको बड़ देखा जाए। पृथ्वी परी एठारे जलवायु नहीं, तेणु जीवजगत देखा जाए ना। ये दिगरे मध्य अधिक गवेषणा चली। अनेक महाकाशचारी माने चंद्रपृष्ठ को जाइछन्ति। चंद्रपृष्ठ अनेक शिला, सुप्त आग्नेयगिरी, गह्वर पर्वत और धूसर वर्णर विस्तीर्ण बालुका राशि देखा जिबार प्रमाण मध्य मिली। चंद्र निज अक्ष चारिपटे बुलिबा पई एवं पृथ्वी चारिपटे परिक्रमा करबा पई प्राय 27 दिन 8 घंटा समय नहीं थाए। तार आवर्तन और परिक्रमण उभय समय समान, अर्थात यार परिक्रमण और आवर्तन समय समान। एणु आम चंद्रर गोटे पार्श्व ही सब देखी था। आम पृथ्वी महाकाश को अनेक गुड़े कृत्रिम उपग्रह मध्य प्रेरण करा जाइछि। वैज्ञानिक माने विश्व ब्रह्मांड विषय अधिक जानापी, जोगाजोग स्थापन पर, पाणीपाग संबंधी तथ्य संग्रह पर कृत्रिम उपग्रह गुड़ी को तैयारी करी महाकाश को पठाई। एगुड़िक रॉकेट माध्यम प्रेरित हो पृथ्वी पृष्ठर ऊर्ध्वरे निजस्व कक्षरे स्थापित होता। से उपग्रह गुड़िक है इनसैट, IRS इत्यादि। 2008 मसीहा अक्टोबर 22 तारिख भारत चंद्रयान माध्यम निजर चंद्र अभियान
ଓ 2013 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ମଙ୍ଗଳଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ମଙ୍ଗଳ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗ୍ରହାଣୁପୁଞ୍ଜ ବିଷୟରେ। ସୌରଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଓ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ବା ଗ୍ରହାଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପରିକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଭଳି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପରିକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହାଣୁପୁଞ୍ଜ କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବୃହତ୍ ଗ୍ରହର ବିଭାଜନ ଜନିତ ଭଗ୍ନ ଅଂଶ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଧୂମକେତୁ। ସୌରଜଗତର ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ଦେଖାଯାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ଏକ ଝାପ୍ସା କୁହୁଡ଼ି ବୋଲି ଆବରଣ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ, ପଶ୍ଚାତ ଭାଗ ବହୁ ଦୂରକୁ ଲାଞ୍ଜ ପରି ବିସ୍ତୃତ। ଏହାକୁ ଆମେ ଲଞ୍ଜା ତାରା ବା ଧୂମକେତୁ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଧୂମକେତୁର ଅଗ୍ରଭାଗ କେତେକ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ବଡ଼ କଣିକାରେ ଗଠିତ। ଏହି ବଡ଼ କଣିକାର ଦର୍ପଣ ଫଳରେ ଘର୍ଷଣ ଫଳରେ ତାପ ଓ ଆଲୋକ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ପରି ମନେ ହୁଅନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ତାପ ଯୋଗୁଁ ଧୂମକେତୁର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେବା ଫଳରେ ଅଗ୍ନି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଅଗ୍ରଭାଗର ନିର୍ଗତ ଅଗ୍ନିରୁ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଲାଞ୍ଜ ବାହାରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ପୃଥିବୀର ନିକଟକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିଥାଉ। ବେଳେବେଳେ ଧୂମକେତୁ କୌଣସି ବଡ଼ ଗ୍ରହ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରର ନିକଟକୁ ଆସି ଯାଇଥିବାରୁ ଏହାର କିଛି ଅଂଶ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଥାଏ ଓ ତାହା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ରାତିରେ କେବେ କେବେ ଆକାଶରୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକପିଣ୍ଡଟିଏ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ପୃଥିବୀକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ତାରା ଖସିଲା ବୋଲି କହିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଏଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଧୂମକେତୁର ଭଗ୍ନାବଶେଷ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଧୂମକେତୁମାନଙ୍କର ଭଗ୍ନାବଶେଷ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଳାଖଣ୍ଡ ମହାକାଶରେ ଅନିୟମିତ ଭାବେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ସମୟରେ ପୃଥିବୀର ଖୁବ୍ ନିକଟକୁ ଚାଲି ଆସିଥାନ୍ତି। ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ତା'ର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଏମାନେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଫଳରେ ବାୟୁ ସହିତ ଘର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଜଳି ଉଠନ୍ତି। ଏହି ଆଲୋକପିଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଲ୍କା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଲ୍କା ଗୁଡ଼ିକ ଆକାଶରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଯାଆନ୍ତି। ମାତ୍ର ବଡ଼ ବଡ଼ ଉଲ୍କା ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳି ପାରିନଥିବାରୁ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ପୃଥିବୀରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ସଂଗୃହୀତ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଜାଣିବା ଆମେ ନିହାରିକା ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ଅନେକ ନକ୍ଷତ୍ର ବା ନକ୍ଷତ୍ର ପୁଞ୍ଜର ସମଷ୍ଟିରେ ନିହାରିକା ଗଠିତ। ଏଥିରୁ କେତେକ ଗୋଲାକାର ତ କେତେକ ଚେପ୍ଟା। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିହାରିକାରୁ ଅସଂଖ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ନିହାରିକା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନକ୍ଷତ୍ର ପୁଞ୍ଜର ସମଷ୍ଟି। ତାପରେ ରହିଛି ଛାୟାପଥ। ଶୀତଦିନେ ଆକାଶରେ ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାବରେ ଧଳା ଦିଶୁଥିବା ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋକପଥ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ଅନେକ ନକ୍ଷତ୍ରପୁଞ୍ଜ ବା ନିହାରିକା ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଏହାକୁ ଛାୟାପଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମର ସୌରଜଗତ ଯେଉଁ ଛାୟାପଥରେ ଅବସ୍ଥିତ ତାକୁ ଆମେ ଆକାଶଗଙ୍ଗା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ମିଲ୍କି ୱେ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି କୁହାଯାଏ। ଅନେକ ଛାୟାପଥ, ନିହାରିକା ବା ନକ୍ଷତ୍ରପୁଞ୍ଜ, ତାରକା ବା ନକ୍ଷତ୍ର, ଗ୍ରହ, ଗ୍ରହାଣୁପୁଞ୍ଜ, ଉପଗ୍ରହ, ଉଲ୍କା ଓ ଧୂମକେତୁ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗଠିତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ଏ ପାଠର ଆଲୋଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଘର କାମ ଦେଉଛି, ତାକୁ ଘରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିନେବ। ଏହି କାଲାଂଶରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।